Ke BBB Mission Center bra Konyak yuwa bhai bhoni khan kiman ase sob ke Prabhu Yishula naam bra Asirwad kotha aro salam kotha janai di ase. Edu video kiman manu bra sai ase sob ke jai masi. Ke BBB office bra Konyak yuwa bhai bhoni khan kiman ase sob karne ekdam mehtapur ekta important charja loikena ahai ase. Edu video tu Nagamis prahi ponai di ase. Kile koilo tu Konyak khani nahui gana Naga yuwa bhai bhoni khan sob edu video sai gana awareness pai gana Satan laga jal de nekiribo nimide koi di ase. Edu ki laga topic te charja kuribole ase koile tu Satanic worship. Ajikali kuntu ekta Satanic worship laga koima dimabo fini charja jai ase. Itula opore video ponai di ase. Edu Satanic worship to hole Western countries hole do common place ase edu do. Hole bi India da do hole do eman noni thake. Western funi do hole do well established churches ase. Hole India da hole do kidaba time de huni. Some years agi de I zol de be ekbar time de edu Satanic worship to hole ahai gana youngsters khan aro churches khan gane ekdam tangor samasya ekta problems hoina thakadu man hunise. To edu video sai gana mahan bi aware thakibo lage aro alert thakibo nimide. Odu Satanic group te join no guribo nimide edu kotha do koi di ase. Kotha guina ne jagi de ekta Bible program mun ase 1 Peter 5:8 apni kundu language te comfortable ase apni kan puri gana meditate kuri gana understand kuribole try kuribi. Moi 1 Peter 5:8 to hile Hindi bra puri do. आप संयम रहे और जागते रहे. आपकी विरोधी शैतान तैरती हुई सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फिर खाओ. याद कोई ऐसे अपनी लगा एनिमी शैतान तो हिसे बोले hungry lion निसिना एकदम भूखा एकता lion निसिना कौन के खाबो ना गुना पिसारी ऐसे दे ना उतो को लोक न पावो निमिदे अपना alert থাকিবি रे সাবধান থাকিবি রে কইনা 1 Peter 5:8 তে লিখা কথা কই দি আছে. মই খান শয়তান তো সুগুর বা দেখা নাই হলে বি শয়তান হলে কিমান তাকরা আছে কিমান খতরনাক আছে আমখান জানি স্পেশালি ইয়াদা 1 Peter 5:8 তে Peter bra ekdam শয়তান la description do in the form of hungry lion একটা দেখাই দি আছে. ইয়াদা 1 Peter 5:8 তে একটা আমখান lion दिखा दोले तो simply lion नहीं. इन्हीं साधारण शेर लागो था कोने ले फुका शेर hungry lion लागो था कोई ऐसे. आरो इधर hungry lion दोले तो किमान dangerous है. हम खाने एक बार यादे अलग चुटू research करी सबो. Usually lion दोले 160 to 250 kgs वजन था की कुछ. आरो इधर फुका शेर दोले तो लगभग 30 to 40 kgs मांसु दोले तो एक बार बुआ देम दे खाई दी होगी. That means एक ता हिरान दोले तो whole body एक बार फंगे ना खाई दो बारो. इधर hungry lion ब्रादो. आरो इधर फुका शेर दोले तो ताके फाट खेलाने गुस्से गुले ताके फुका रखी दिसे गुले तो ताई पाला मानु भी खाई दी होगी. आरो इधर फुका शेर दोले तो ताई लगा इधर cannon teeth इधर pointed थागा कुताला नहीं थागा vampire teeth उधर दोले तो 4 inches लंबा थागे और ताला नखुन खान दोले तो 2 inches थागे उसे भावना गुस्सा भी किमान खतरनाक हो पारो उधर. आरो इतो फुका शेर इतो दोले से गुले तो कौन के खाबोना गुना पिसारिगना पेरायस उतो को लोक न पावो निमिदे आमान हुशर थागो निमिदे इतो बाइबल वर्स तो पूरी दिया से. इतो फुका शेर hungry lion बा कौन के अटैक करबो कुसे बोले परमेश्वर लगा वजन के एकदम गहरी ही निहित थाकानाय कुसे बोले deeply rooted इशोला को थाकानाय कुसे बोले माँ बाबा ला को था माना नहीं कुसे बोले चर्च ते जाना है कुसे नोले प्रे गुराते मन दिया नहीं कुसे बोले
ইছলা কথা পুৰা নাই গৈছে বোলে নিজা নিজা খুচি খুচি একলা পেৰাই থাকিছে বোলে বিয়া ৰাস্তাৰে ও দুখান দলে এইটো বোকা শ্বেয়াৰ লগ পাব দেই এইটো কাৰণে তাইকে লগ নাপাব নিমিতে আমাখান হুঁচিয়াৰ থাকিলে এইটো কথা কৈ দি আছে আজিকালি এইটো Satanic worship কাৰণে युवा भाई भनी खान कब्रिस्तान cemetery दे जाएगा ना worship करी ऐसे कुछ that means इधर तो ले दो amakan naga churches खान करने एकदम गंभीर चिंतित बात है ये एकदम serious concern एक तास अमान जाने लगे इधर कब्रिस्तान इधर cemetery तो ले usually films तो ले भी कहानी खान तो इसे ले भी फोई खिलाई दी वो नहीं मिले फोई एक ता इधर ला माहौल create करी वो नहीं मिले cemetery खान तो ले films ते दिखाई था नोले बा कहानी दे हुनी था इधर cemetery दे मृत्यु की आत्मा मुरीजा खाला आत्मा बियादो बिसी था और इधर cemetery दे हर किस्म लगा मानू मुरा खान बेरेट करीना आसे आत्मा हत्या करा खान पानी दे मुरा खान नोले बा बियागाम गुना मुरा खान हर किस्म ला मानू मुरा खान तादे बेरेट करीना आसे इधर कब्रिस्तान दे आत्मा बिया खान बिसी आसे उतु खान के फेलोशिप लोबले युवा भाई बनी खान जाद होले दो अमान काने एकदम सीरियस कंसर्न एकता आसे गुना अमान इधर जानिबो और अमान युवा भाई बनी खान के समझावले महान कोशिश करिबो इधर cemetery दे जाएगा ना युवा भाई बनी खान ताला बॉडी के काटी के ना हाथ ठेंग के काटी के ना खून ओलाई दी के ना नोलबा एनिमल सैक्रिफाइस करी के ना ताइखान चांद करी के ना बिया आत्मा के इनवाइट करी तो बिया आत्मा तो आएगा ना ताहन के एम्पावर करी और एम्पावर करा बसिदे इधर युवा भाई बनी खान जाएगा ना चर्चेस दे ताइखान आरो भी बिया गुरुबो निमिते युवा भाई बनी खान के इनवाइट करी ना हांगे जॉइन गुरुबो निमिते ताहन काम करी के ना मान जाने अब रिसर्च लो देम दे आरो इधर फुका शेयर हंग्री लायन दोले दो कौन के अटैक करी कोई बोले दो lions usually attack young ones अमान डिस्कवरी चैनल साइसे बोले नहिले बा एनिमल प्लैनेट साइसे बोले दो महान दिखी थाके ये तो वाइल्ड बीस्ट खान होले भी बफलोस खान होले भी ताला पचाहान के अटैक करी usually पचाहान के लोगिना पलाई जाए खावले ये तो फुका शेयर बादो नहिले injured ones तो हेल्दी न थाका पलावो न पारा खान के ये तो hungry lion तो आहे ना धांगे थोड़ी किना खाई दी नोहेले आरो महान usually एक ता दिखा दो ले दो किदा ग्रुप प्रा wild beast नोहेले buffaloes ला एक ता ग्रुप प्रा ता एकला किदा ओलाई जाए wayward ones उतो के easily target होई victim हो जाए धांगे खाई दी तो animals खान भी किदा महान ताहन किना भाजी किना थागी तो मान television साथ में दिखा दो when they stick together back to back ताहन की दा जॉइन करिना ग्रुप ता थागिबो हंग्री लायन आइसे बोले भी ताहन के अटैक करबो ना पारे रादा ताहन भाई ताइ लायन के अटैक करा भी मान दिखि थागे तो इनगा ही आमखान युवा भाई बनी खान भी सोला कथा दे स्टिक करिना थाका नाय गयसे गले मा बाबाला कथा माना नाय गयसे गले क्रिश्चियन फेलोशिप ते जॉइन करा नाय गयसे गले एकला एकला खाइगेना नहलेबा पदमास लाइन दे एकला एकला खुशी खुशी पेराय थाकिसे गले इतो भुका शेयर निसाना थाका शैतान के लग पाबो इतो निमिते मान हुसगु लागे आमान सावधान थाकिबो लागे गुना इतो कथा कइ दि आसे आरो बे মই सोला कथा एकटा गले मन আছে बेस्ड ऑन सेकेंड टिमोथी तो इमान डांगर बुक पि नय छुटु एकटा बुक আছে इउटुबरा आमनि खान टाइम पारेम दे सब पुरिबि आरो ताते मान जानिबले बिसि আছে सिकिबले बिसि আছে गुना इतो कथा कइ दि आसे सेकेंड टिमोथी तो हले एकटा प्रोत्साहन इनकरेजमेंट ज्ञान की सब ला किताब एकटा আছে पॉल ब्रा लिखा तो कोता थागिना लिखिसे बोले रोमांस लगा जेल दा थागिना लिखा लगा एकटा बुक আছে जेल शायद अंतिम स्थान हो सकता है जहां से हम प्रोत्साहन या ज्ञान की सब उम्मीद कर सकता है जेल दा थागिसे गुले दो फिजिकल हरासमेंट मेंटली टॉर्चर करी तो इनगा जेल निसना थागिसे गुले दो neighbors and friends church members kan babi jail da thaga manu prado word of wisdom nalaba encouragement la kotha
ahaibo guna expect no kurbo man bi nalba jail da thagise bole to we won't feel like giving out word of wisdom and encouragement to our friends and neighbors, to the church members. Only it is when he was behind the bars, he wrote this 2 Timothy. Mahan itu janibo. To mahan itu 2 Timothy de sai ja dem de mahan dikha do le do. Paul ke encouragement ekta. Tai tangur hoi kina. Itu talaga sola kotha do always tala mind de tala heart te thagibo nimide Paul ba likha laga ase. Paul केवल तिमोथी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए और सभी पीढ़ियों की ईसाइयों के लिए एक आध्यात्मिक पिता है. Paul दोलेदो Christians of all generations करने एक spiritual father figure से. और तिमोथी दो याद दिखा मान young तिमोथी दोलेदो Timothy represents youths of all generations. Timothy के कथा कोआ ताला word of ताइगे aha word of encouragement Paul bra. Udu doledo youths of all generations kane ekdam relevant ase ajibi. Paul doledo isola kotha isolaga moram isola fellowship tala guidance doledo over the years ekdam first hand experience kurise taido. Iso to kiman phalna tala fellowship doledo. Itu janigna doledo taido bura hoi ragise. So now he wants young Timothy to experience the love of God that he had already experienced with the Lord. Tai par test kura iso laga fellowship to ledo love to ledo young Timothy bi pabo lage guna jail de tuk pa thagise lebi ekdam sense of urgency etu to likhibo lage important kotha ase guna Paul bra Timothy kane likha laga 2 Timothy kotha ase. आज की पीढ़ी की किसी भी मुद्दे पे बात करें बोल की ज्ञान की सब आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है ना. Talk about any issues of today's generation that the church confront na marriage la holi bi divorce la holi bi homosexuality la holi bi kiman samasya khan do church pra face kuri eto sob to le to Paul bra koi digna ase aur Paul bra ki ko bana guna man Paul la leaders khan ge man sai jai aro tadbra man ज्ञान पाए और मान प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करो परे. आरो तिमोथी तो ले दो भाल चुकरा एकटा थाकिसे and he was growing up टांगर होई थाकिसे मिनिस्ट्री दी भी भाल गुडी थाकिसे आरो ताई तो ले दो तालागा मा यूनिस और ताला दादी मा लुइस ला माध्यम ब्रा हिब्रू ला स्क्रिप्चर ला नॉलेज पर दाई टांगर होइसे ओले भी पॉल बजाने young Timothy to tangor hoi thakise tai challenges face koribo life te complexity face koribo na परमेश्वर की वजन पर गंभीर हमला हो सकता है होबो पारे इदु टाइम ताई लाइफ चैलेंजेस फेस करामते इसोला कोथा के शैतान पर अटैक करादमते एकदम डीपली रूटेड थागिबो निमिते लिखा लगा आसे गना मान तु जानिबो उदु निमिते पॉल ब्रा ताई Timothy के लिखा first Timothy second Timothy books ते साइ जैसे बोले एकदम strong phrases can use कराबी दिखी like do not be ashamed ना avoid no hele do stay strong na do not be ashamed to say no kida ba no ko bole man som na bol lagi no I'm not coming I'm not going to that place I'm not following you I'm not going for a late night party itu ko bole man som na bol lagi Paul bra koi gina ase aro konba certain friend circle konba jaga de chabo nimite avoid kurubo lage it avoid kurubole nimite amni som na khabo lage dal har gisim amni ke temptation ahatemte stay strong nihilebo lage isola kotha de man deeply rooted thagbo nimite etu kotha koi di ase aro etu kotha do le do amagan aji laga generations laga yuwa bhai boni kan kane ekdam relevant kotha ekta ase guna man janibo आजिकाली एकटा पहचान के संगत आइडेंटिटी क्राइसिस एकटा इतुला दुनिया दे मान थाकी आसे यंगस्टर्स kan आजिकाली साइ जाबिदो होमोसेक्सुअलिटी इतु तो चर्च ता हाइ जैसे दिया
কোনোবা মাইকী খানটো মতা হ'বলৈ মন মতা খানটো মাইকী হ'বলৈ মন এনেকুৱা প্ৰব্লেমছ আহি যাইছে এনেকুৱা টাইম দে মহান ইয়াং युवा पुनि भाई खान के अवेयरनेस दिया नहीं गुस्से बोले ताहन के इनकरेज करा नहीं गुस्से बोले ताहन के एडवाइस दिया नहीं गुस्से बोले तो एकदम चर्च ते टाउर समस्या आएगा ना महान के प्रॉब्लम्स एक ता होबले आसे इदु गाने महान सब अवेयर करिबो निमिते इदु कथा दो कोई दिया से आजिकाली यंगस्टर्स खान दो एकदम आइडेंटिटी क्राइसिस एकदम तांला लाइफ ते प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखी आसे हॉस्पिटल जाई सभी तो यंगस्टर्स खान एकदम बीमार हुई के ना पिसी दिखी यंगस्टर्स खान इमान जवान डायनामिक एज ते दाखान दले तो इमान पतला हुई जाएगा ना एड्स बीमार ब्रा जब अलग बीमार ब्रा ताखान एकदम तुक पाई ना हॉस्पिटल ले मानो पिसी यंगस्टर्स खान एकदम तकरा यंग टाइम दे पेराबले जगह दे बेराई ना काम कुरिबले जगह कुरी के ना থাকিবলৈ লাগে স্টেজ একটা দে তাহান গাঁৱত টাকাৰ নাথাকি না একদম পাতলা হৈ না বেমাৰ হৈ কিনা ইয়াংষ্টাৰ্ছ খান বেছি হস্পিটেলতে দেখি থাকে নহ'লে প্ৰে চেণ্টাৰত যাই চাবি তাতে ইয়াংষ্টাৰ্ছ খান ফটা থাকে কান্দি কিনা হৰ কিছিম না বেমাৰ ব্ৰা ডিপ্ৰেশ্যন ব্ৰা নহ'লে বা লাইফ তে ফেইলিয়াৰ্ছ খাই কিনা নহ'লে বা চেলেঞ্জেছ কে ফেচ কৰিব পাৰি কিনা কান্দি কিনা প্ৰে কৰি না প্ৰে চেণ্টাৰত বেছি দেখি থাকে নহলে ৰিহেবিলিটেশ্যন সেন্টাৰ দে যাই চাবি নহলে বা ডিটক্স সেন্টাৰ খান দে যাই চাবি তাতে বি ইয়াংষ্টাৰ্ছ খান বেছি দেখি একদম হৰ কিছিম লগা বেমাৰ সাবষ্টেন্স এবিউজ কৰি কিনা নহলে আজিকালি ইয়াংষ্টাৰ্ছ খান চাই যাবি ইমান জৱান চুকৰি থাকা দেন দে আত্মহত্যা কৰি নিজা মৰি থাকে এইটো বেছি শুনি থাকে তো ইয়াংষ্টাৰ্ছ খান দলেতো তাহান প্ৰব্লেমছ আছে আমখান সব তাহান ৰিচ আউট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু বি মই এটা বাইবেল পঢ়ি দিব আইসায়া 1:18 এটো পুরা দলে তো মহান সব কানে ব্লেসিংস হবো এটা আইসায়া 1:18 দে কইছে come now let us reason together says the Lord though your sins are like scarlet they shall be as white as a snow though they are red as crimson they shall be like wool ইমান মৰম কথা ভাল কথা কইছে আইসায়া 1:18 দে আপনি বেমাৰ আছে নাকি আপনি আইবি না আপনি লা কথা কইব তো আপনি ডিপ্রেশন আছে নাকি প্লিজ কাম লেট আস রিজন ইট টুগেদার না সেজ দ্য লর্ড ইট আইসায়া 1:18 দে ইমান ভাল ব্রা কথা কইছে মহানকে না আপনা বেমাৰ আছে নাকি আপনালা পাপ তুলে তো একদম লাল একটা চিজ as red as crimson আছে নাকি একদম সাফা কৰি দিব as white as snow আপনি হি আইছে বলে তো আপনি লাগা কথা করব তো আপনি লা প্রবলেমস লা কথা করব তো আপনি লা চ্যালেঞ্জেস লা কথা করব তো আপনি আইবি না না সোলা কথা বড় মাটি আছে ইয়াংস্টার্স খান আমান সব চ্যালেঞ্জেস ফেস করি ইনগা দেম দে মান গিভ আপ নকরব লাগে ইনগা দেম দে মহান আত্মহত্যা নকরব লাগে ইনা লাইফস কমপ্লেক্সিটিস আহাতেন দে মহান Satanic worship ke মহান জয়েন করবলে লাগান নহয় লাইফ তো লেদো ফুল অফ চ্যালেঞ্জেস থাকে ইদু পার করব লাগে sometimes we feel that our life is like at the bottom of the valley with the sun seldom reaching it na amha life to le to ekdam valley down de sunlight pan bungja jaga de thanda bra thaka nisina amha life te kidabe ahai holi bidon sob to par guri jabo odogan sob to isola kotha mondara gise bole to overcome kuru parbo kina itu isola kotha koi di ase itu youngsters hange युवा भाई बुनी खानगे कौन बात सिखाबो खाली पास्टर बा चर्च ते प्रीचिंग गुरादे that is not sufficient every believer होइले दो responsibility लो लगे आरो महान reach out को लगे youngsters खानगे neighbors खानगे friends खानगे युवा भाई बुनी खानगे आरो church थी होइगे ना family दे तम इदो लगा ज्ञान दो महान दिबो लगे youngsters खान गाने the best institution dole to mula bhavana do home family core ase aro the best teachers dole do parents khan ase aro yuwa bhai bunyan ke sekawle the best time do isebole do family fellowship time meal time ase phat ekide pray guna kha dole do besi important ase re amala family la life te ekdam mehtapur ase mahala family values karne family fellowship kura dem de
pray kura amde itu khan kotha tu kobo lage youngsters khan to bisi phat pe kide na khabo boine loba khorde bisi na thagi halu at least habit kru lage family de phat ekide kha dem de every time de phat kha sat de ama baba bra parents khan bra isola kotha bi ekta tuita koi dibo lage phat kha sat de khai dibo lage dubi ek bar noy tui bar noy ekta make it a habit let it go on until 15-20 years inaga thagise gula do tankita khorba jabo studies karne alag business karne alag venture karne inaga jaise gule bi disola kotha ma baba bra koi thala do hotai kanda thagibo dimakta thagibo monda thagibo utu kotha bad hange satanic worship to hilibi alag bia rasta de jable thagabi rukhai dibo aro itu kotha bra tange save kurbo utu nimide ama yuwa bhai buni khan kiman ajikali phat life to give up kuri atma hatya kuri substance abuse te kuri depression de thagi ase amni khan sob ke isobra bhal bai ase aro permissive wala wajan de wan jena come now let us reason it together says the Lord na amni hi habina amni laga problems to discuss kurbo na invitation di ase sob ke idu nimide sob pra isola kotha de ahaigena study kurina manu bhal hobla try kurbo lage aru kondu ajikali itu satanic worship laga ekta charja ahai ase utu laga situation itu laga group khan bra amni invite kurise bole apni nai ko lage na jawo lage you should not be ashamed to say no to such situation such group of people itu Paul bra Timothy ke koigina ase itu message sob ke pungjai di ase kiman kunyak yuwa bai buni khan itu hunise amni khan sob ke sol bra ashirwad dibi thank you God bless amen